Here we go, guys. Magluluto na naman tayo ng pansit. Ayan, meron tayong manok. Meron tayo dyan ingredient niya. The green bell, red bell, and yellow bell, carrots, and then Baguio beans. Dito naman, meron tayong cabbage. Ayun, yung pansit natin. So, let's go! Umpisa na natin. Ayun na, guys. Ilagay na natin sibuyas at saka bawang. Nood ako ng horror. Ayan, guys. Luto tayo. Ito na, guys. Lagay na natin ang manok. Yan, guys. Nilagay na natin yung Baguio beans at saka carrots. Ayan na. Oh, diba? Pagslay. Ayun. Paden. Yada. Oh, pansit, pansit. Pansit kayo dyan. Pansit kayo dyan. Pansit. Pansit kayo dyan, Ate Aisa. Pansit. Tara na! Pansit na, uy! O yan! La 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 la. Daming sahog, guys. Oh. Thank you! Ayan, luto na!